everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. আৰু এইখিনি হৈছে আজি কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা. And this particular topic is important from GS paper 1 personality সন্দৰ্ভত লগতে GS paper 5 Assam issues টো এটা important topic হয়. ঠিক আছে? Alright. So current context লৈ আহো. যেহেতু 15 জুলাই দিনাখন তেখেতৰ মৃত্যু তিথি হয় হেবাবে আসলতে এটা এডিটৰিয়েল আহিছিলে আৰু যেহেতু তেওঁ ইমেন্স কন্ট্ৰিবিউশন আছে ইন দা অল ফিল্ডস বি ইট এডুকেশন হক কালচারাল লাইন হক স্পোর্টস হক আৰু বিশেষকৈ মিডিয়া লাইনত ৰাইট আজি যে আমি আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়ি আছো which is an integral part of the journey of civil service aspirants in Assam এই আসাম ট্ৰিবিউন খনো তেখেতৰে অৱদান অলৰাইট সো আমি গুটেই কথা তেওঁৰ বিষয়ে এটা জানিম আৰু এই এডিটৰিয়েলটো কি কৈছে এইখিনিও ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো তেখেতৰ যদি আৰ্লি লাইফ এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ কথা যদি চাও তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিল অন 17th of October 1900 ঠিক আছে আৰু তেখেতে খুব কম বয়সৰ পায় হি ডিসপ্লেড এন এন্টাৰপ্ৰাইজিং স্পিৰিট এণ্ড এ ডিটাৰমিনেশন টু মেক এ লাষ্টিং ইম্পেক্ট অন আসাম ৰাইট হে অনুপাতে তেওঁ যথেষ্টখিনি কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে ৰিকগনাইজিং দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ মিডিয়া RG conceived the idea of launching an English newspaper jikhon ami etia pohi aso that is Assam Tribune thik ase so on 4th of August 1939 with the support of his friends and well-wishers he released English weekly newspaper instead of daily thik ase so prothomote teo asolte weekly newspaper anisile right hoptahot anisile daily nohoy but later এটা আমি হদাই পাই আছো right so he appointed Lakshminath Phukon an experienced journalist from Hindustan Standard as the first editor of the Assam Tribune all right এটা তেখেতক খুব visionary বুলি কোৱা হয় vision for the future and selfless service so tekhete he possesses an unwavering commitment to the betterment of Assam he had a vision for its future aiming to uplift and empower the state and its people ঠিক আছে so সকলো দিখৰ পাই এই অসমৰ লোকসকলক যেতে তেওঁ আগবঢ়াই নিব পাৰে ইন এভৰি স্ফিয়াৰ হেবাবে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে so তেখেতৰ actions were driven solely by his love for Assam and desire to serve its interests, the Assam Tribune under his leadership became powerful instrument for his mission. So apolage jote amar Indian history kotha pohise independence struggle kotha pohise apone nichchoy gom pabo media kiman eta guruttopurno bhumika asile and it is also called the fourth pillar of democracy. He khetrot teo he gute essence to buji paisile he gravity to buji paisila of media aru tetia teo a Assam Tribune kon agbohai disile thik ase so one of the RG's remarkable qualities was his ability to balance various issues concerning Assam's greater interest he skillfully addressed the diverse challenges faced by the state ensuring that all aspects were taken into account thik ase so ekol eta pillar nohoy bahut khini pillar ekeloge tao address koisile at times RG even sacrificed his personal interest to pave the way for the progress of Assam Tribune and the state as a whole ঠিক আছে so such was his vision and selfless service এর তেখেতৰ contributions and achievement কথা আমি যদি চাও তেখেতৰ immense contribution আছে right so RG's contribution to Assam extended beyond journalism he was an avid sports enthusiast and served as the president of Assam Cricket Association for over a decade right so sports জগত খনটো তেওঁ এটা ভাল খোজ ৰাখিছে this demonstrated his passion for sports and his commitment to promoting its growth in the region however RG's impact was not limited to sports alone right so tekhetok ami aji dinot the architect of modern Assam buliu ko all right so due to his instrumental role in addressing the education needs of the Assam people so tekhetor eta khub guruttopurno joti ami contribution sao so his efforts to improve education in the region have left indelible mark on Assam's development aru jetu iconic Nehru Stadium apni nichcha hunise ba dekhise he Nehru Stadium to teor kostore he asolte
আজি আমি পাইছো ঠিক আছে so he was instrumental in the construction of iconic Nehru Stadium in Guwahati কেতিয়া 1962 যে সিনো ইন্ডিয়া যেটো যুদ্ধ হৈছিল 1962 তেনেকে মনত পেলাই থবলৈ আপোনাক সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ কনষ্ট্ৰাকচনটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল ঠিক আছে which stands as a testament to his vision and leadership লগতে আমাৰ আজি যেটো বিহু বিশ্ব দৰবাৰত কিন্তু তেওঁৰ বহুতখিনি অৰিহণা আছে লয়ানাত ঠিক আছে লতাহিল যেটো বিহু ফাংচন হয় হেতু তেওঁৰে আসলতে অবদান বুলি আমি ক'ব লাগিব ৰাইট যথেষ্টখিনি হে যেহেতু আমি কৈছো কালচাৰাল লাইনতো তেওঁ যথেষ্টখিনি আগবঢ়াই নিছে সো হে বিহু আমাৰ কালচাৰাল আইডেন্টিটিটো এই গ্লোবাল ষ্টেজলৈ নিয়াত বহুতখিনি তেওঁ সহায় কৰিছে ঠিক আছে সো হে ক্ষেত্ৰত তেওঁ আমি যদি আজিৰ দিনত কেনে ধৰণে ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে আৰু কি অনাৰ্স দিয়া হৈছে এখিনি আমি জানি থটো ভাল হ'ব সো ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা remarkable contribution have been widely acknowledged in 2000 tekhetok eta postage stamp as a part of great leaders honor kora hoisile jitu social and political series as it is very important karon ei jitu series ot bahut khini eminent ami personality log pau jene dhorok jaglal chaudhary ase vijay lakshmi pandit ase diwan bahadur r srinivasan aru tar logote amar ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা দেৱৰো ইয়াতে হে স্থান পাইছে ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আমি দেখিছো যেটো আৰজি বৰুৱা কলেজ বিখ্যাত আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে সো এই কলেজখনৰ তেখেতক ৰমন্থন কৰি আলোয়না হৈছে which is named after him right the college stands as a tribute to his dedication to education and his unwavering commitment to the progress of Assam ঠিক আছে সো এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকও হয় আৰু এবছৰ আমি যেহেতু দেখিছো APSC মেইনছত কেনেকে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানি বিষয়ে সুধিছে মনিৰাম দেৱানৰ কথা সুধিছে ৰাইট সো পাৰ্সোনালিটি ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ সিগনিফিকেন্ট পাৰ্সোনালিটি কথা আমি জানি থলে ভাল ঠিক আছে অলৰাইট সো যেহেতু তেখেতৰ মই কৈছো মৃত্যু তিথি আছিল 15th of July হেকনে তেওঁ স্মৰণ কৰা হৈছিল অলৰাইট So based on this particular topic at a prelims question loena hoise practice question kindly question to attempt koribo amar comment section janabole napahoribo moving forward our next topic is taken from the Indian Express Global Multidimensional Poverty Index 2023 and this is important from GS paper 3 perspective all right current context to hoise the United Nations Development Program to UNDP hoy and the Oxford Poverty and Human Development Initiative have jointly brought out the Global Multidimensional Poverty Index ঠিক আছে এই ইনডেক্স to important hoy ইয়াৰ পৰা আমি কেবাটাও ফ্যাক্টস পাম ঠিক আছে হেতু আমা বহুত হেল্প কৰিব আমি আনসাৰ ফ্ৰেমিংত সো প্ৰথমতে কিনো হৈছে ৰিপৰ্ট কোনত কি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে এখিনি জনা আগতে about MPI to জানি থলে ভাল হ'ব right যেটো multidimensional poverty index হয় so the index is a key international resource that measures acute multidimensional poverty across more than 100 developing countries ঠিক আছে 100 খনতকৈ developing country ওপৰত ভিত্তি কৰি এই particular index to প্ৰস্তুত কৰা হয় It was first launched in 2010 by OPHI and the Human Development Report Office of the UNDP. So this particular statement is important as far as prelims is concerned. ঠিক আছে এনেকুৱা কিতাবা দিয়ে বিশেষকৈ UPSC ৰ আমি দেখা পাব পাৰো সো এই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেন্ট বিলাক জানি থলে ভাল হ'ব So the MPI monitors deprivations in 10 indicators. ঠিক আছে 10টা ইন্ডিকেটৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এই particular report to তৈয়াৰ কৰে ইনডেক্স to প্ৰস্তুত কৰে সো আৰ্লি আমি দেখিছিলো আমি যদি পভাৰ্টি ডিটাৰমিন কৰো কিমান হে পাৰ্টিকুলাৰ ফ্যামিলিৰ ইনকাম to আমি চাইছিলো ৰাইট বা কিমানখিনি পটেনশিয়াল ক্যালোৰি বা প্ৰটিন তেওঁলোকে ইনটেক কৰিছে তেনেকেও আমি জুখিছিলো বাট হেতু আসলে প্ৰিসাইজ আমাক পভাৰ্টি এটা হে ৰিফ্লেক্ট নকৰে ৰাইট যে কিমান হৈছে কি কথা ফৰ দ্যাট মাল্টিডাইমেনশনাল পভাৰ্টি আনিছে ইয়াৰ দ্বাৰা আসলতে মূল তিনিটা পিলাৰ যেটো হৈছে হেলথৰ ভিতৰত আমি দেখিছো নিউট্ৰিশন আৰু চাইল্ড মৰ্টেলিটি ৰয়না হৈছে দ্বিতীয়টো পিলাৰ হৈছে এডুকেশনৰ ভিতৰত ইয়াৰ্স অফ স্কুল এটেন্ডেন্স ইত্যাদি ধৰা হয় আৰু আনটো হৈছে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড right living standard of ভিতৰত cooking fuel sanitation water electricity floor assets এখিনি
ভিত্তি কৰা হয় সো এই তিনিটা মূল খুঁটা আছে এই খুঁটা কিটাৰ ভিতৰত আছে এই 10টা ইন্ডিকেটৰ্স আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে গুটে মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি টো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ এবাউট MPI alright so ite India specific findings ki paise it is very important ঠিক আছে আমাৰ answer joti ami bhalke প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হলে বা আমাৰ answer to অকমান weight থকা বনাবলৈ হলে we need such kind of facts right such kind of findings so yet কোৱা হৈছে 5 out of 6 individual experiencing multidimensional poverty in India come from lower tribes or caste ঠিক আছে so lower tribes or caste or মানুহখিনি আছে বিশেষকৈ এই multidimensional poverty experience কৰি আছে so আমি এটাটাকে চাম scheduled tribe গ্ৰুপত যদি চাও this groups accounts for 9.4% of India's population ঠিক আছে 9.4% মনত ৰাখিব so among the population 65 million out of 129 million people live in multidimensional poverty ঠিক আছে so আমি এটো মানি চলিব পাৰো half of this people right of this group scheduled tribe group তেওঁলোকে multidimensional poverty experience কৰি আছে so scheduled tribes constitute approximately 1/6 of all individual livings in multidimensional poverty in India ঠিক আছে দ্বিতীয়টো হৈছে scheduled caste group yet approximately 33.3% of the population or 94 million out of 283 million people live in multidimensional poverty alright আৰু যদি আমি other backward classes or কথা যদি চাও so within the other backward classes group 27.2% or 160 million out of 588 million people live in the multidimensional poverty right আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটো কম পাইছে থাকে ইয়াত যেহেতু কিমান মিলিয়ন পিপল scheduled tribe group হয় scheduled caste group হয় বা OBC ও হিকিনো ইয়াত substantiate কৰি দিয়া হৈছে right OBC কিমান আছে 588 scheduled caste কিমান আছে 283 আৰু scheduled tribe group কিমান আছে 129 ঠিক আছে alright so OBC কথা যদি আমি চাও 27.2% of the population of OBC তেওঁলোকে multidimensional poverty experience koise ঠিক আছে so this group exhibits a lower incidence but a similar level of intensity compared to the scheduled caste group ঠিক আছে আৰু female headed household কথা যদি চাও in India around 12% of the population equivalent to 162 million live in household headed by females ঠিক আছে so these are some of the India specific findings all right এটা যদি আমি গ্লোবাল ফাইন্ডিংছৰ কথালে যাও আমি গম পাম যে among 1.3 billion multidimensionally poor people studied globally 836 million live in household where no female members had completed at least 6 years of schooling দেখিছেনে so yet no female member তেওঁলোকে 6 years কৈ অধিক একো শিক্ষা গ্ৰহণ পোৱাই নাই right so majority of this 836 million individuals আমি যদি চাও sub-Saharan African region আমি highest hotspot দেখা পাই গৈছো and South Asia ঠিক আছে so 7 countries account for over 500 million of these individuals যত আমাৰ ইন্ডিয়াত দেখিছো 227 million আছে পাকিস্তানত 71 million আছে ইথিওপিয়াত 59 million নাইজেৰিয়াত 54 million চাইনাত 32 million বাংলাদেশত 30 million and Democratic Republic of Congo 27 million আছে ঠিক আছে so এইবিলাক ইমান প্ৰিসাইজ কে মনত ৰখাটো ইমান সম্ভৱ নহয় বাট কেটামান যদি আপোনালোকৰ যেটো ভাল লাগিছে অকমান ইম্প্যাক্টফুল লাগিছে হেখিনি ডেফিনেটলি কবাত জট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে ৰাইট ফৰদাৰ আপোনালোকৰ যেতিয়া মেইনছ আহিব তাত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব so approximately 16 million multidimensionally poor men and children 0.3% of the total population live in household without a woman or girl aged 10 or older ঠিক আছে and around 622 million multidimensionally poor individuals live in household where no one regardless of gender has completed 6 or more years of schooling ঠিক আছে ইটাও কিমান স্কুল এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ডাঙৰ গ্যাপ আছে right আৰু out of 5.9 billion people living in 109 countries studied 1.3 billion experience multidimensional poverty so this is an important fact you can memorize as well ঠিক আছে এটো এটা ভাল আপোনাৰ ইন্ট্ৰোডাকশনৰ ক্ষেত্ৰটো হেল্প কৰিব
আৰু এটা পাইছো আমি half of the global multidimensionally poor individuals are children দেখিছানে so these are some of the global findings all right so এই ক্ষেত্ৰত particular index to kisman recommendation dise so there is a need for context specific multidimensional poverty index that reflect national definitions of poverty right so while the global MPI provides a standardized methodology national definitions offer a comprehensive understanding of poverty specific to each country right hokolore asolte kisman jitu ami domain to wrong ba jitu definition to long one beleg hoy because one size doesn't fit all right sobore beleg issues thake so he khetrot yat ekhini recommend kora hoise it is crucial to consider this context specific indices to evaluate and address poverty effectively right he khetrot amar bharote ki efforts loise so eta important effort jitu lwa hoise by Niti Aayog is finalizing the multidimensional poverty index parameter dashboard as a state reform action plan ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ ভাৰতৰ যিমানখিনি ষ্টেটস আছে ইহঁতৰ মাজত এটা কম্পিটিশন আহিব ৰাইট তেওঁলোকে খুব হে যেটো কোৱা হয় নহয় কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজমটো আসলে বুষ্ট কৰা হ'ব right so the monitoring mechanism of the global multidimensional poverty index will be utilized by Niti Aayog and Niti Aayog is the nodal agency for the MPI in India or the exercise facilitates self improvement policy reforms and better implementation of the government schemes ঠিক আছে so this is the efforts of India addressing the multidimensional poverty index all right now based on this particular topic at a UPSC previous year question at dia hoise 2012 or jitu huda hoisile right so kaile question to attempt koribo aru tolot comment section answer to dibole napa hoibo moving forward our next topic is taken from the Hindu reduction of forest cover in Western Ghats and this particular topic is important from GS paper 3 perspective current context to hoise so at a recent analysis of the land use shows that Western Ghat has lost 5% evergreen forest cover right so eta ta hanghatik kotha hoy ahise so it was a fact hisabe ami use koribo paru right aru ketiba hoyto Western Ghator kotha directly hudi dibo pare apolage jodi apni previous question paper saise UPSC apolage dekhibo je pray Western Ghator kotha kiba nohoy kiba hudi thake right jene dhorok jodi landslides ityadi jodi hoy Himalayas ot keneke hoy ba Western Ghatot ki factors okane hoy enoka dhonor kisman similar kind of questions huda goise right so jehetu Western Ghat is a important region right we need to know about it aru eta recent analysis omote ki kom paiso je 5% of the evergreen forest cover loss hoa goise right so here because joti aro lo bhalke sa ami gom pam the Western Ghats saw a loss of 5% evergreen forest cover with an increase of 4.5 build up cover and 9% agricultural area ঠিক আছে so fragmentation analysis highlights that interior forest constitute only 25% of the forest landmass depicting the fragmentation pressure impacting local ecology ঠিক আছে so jeneki degrade ho goi ase jeneki exploit kora hoise right so here followed ki hobo jitu local ecology hoy ta eta bhal impact poribo all right so Western Ghats no hoy ki ami joti sao it is a global biodiversity hotspot extend along the west coast of India from the river Tapti in the north to the southern tip of the India dekhisane a region to hoise Western Ghat all right exam joti hude আপোনালোকে যদি ম্যাপ এখন আকি তা যদি দেখাই দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু একমান এক্সট্ৰা মার্কস পাবো ঠিক আছে সো ইট স্প্রেডস across 6 states namely কোট Maharashtra namely Karnataka followed by Maharashtra Kerala Tamil Nadu Goa and Gujarat ঠিক আছে সো এইখন মনত ৰাখিব Western Ghat এই কিখন ষ্টেটত আসলে এক্সপান্ড হৈছে it contains about 6% of the land area of India but more than 30% of India's all plant fish herpetofauna bird and mammal
species found in this region. So ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান বেছি important হয় this particular region, right? So many species like are endemic such as Nilgiri tahir, right? And the lion-tailed macaque ইয়াতে পোৱা যায়. All right? So around 30% of the world's Asian elephants population and 17% of the world's existing tigers are in the Western Ghats, right? So it is a very important. Endemic joti ami saw 50% of the India's amphibians aru 67% of the fish species yate poa jay. Forest khetrot tropical wet evergreen forest to mountain grassland sob yate poa jay, right? So that is why it is a very significant area. Aru yate jihetu ami gom paiso 5% loss hoy goise, it is an area of concern, right? So it way hoy porise. Now moving forward, our next topic is taken from the Hindu, Holok Gibbon, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Logote prelims oto enoka dhৰণৰ topic black important হৈ পৰে. Current context ole ahiso, the recent global Gibbon network event in China. ঠিক আছে, এটা recently China এটা event হৈছে যেটো হৈছে the global Gibbon network, right? So yate China highlight koise concerns over India's only ape, the Holok Gibbon, as one of the 20 species of ape at a high risk of extinction. ঠিক আছে, China বহুত kini concern hoise. All right, so ei khetrot ami Holok Gibbon kotha ami sabo lagibo. So Holok Gibbon ki hoy? So Holok Gibbon, scientifically known as Holok, is a species of ape native to the tropical and subtropical forest in Southeast Asia. ঠিক আছে, এয়া দেখিছেনে ইমান মৰম লগা Holok Gibbon হয়. অলৰাইট, আমাৰ অসমতো পোৱা যায়, আপুনি নিশ্চয় গম পায়. So Holok Gibbons in India কথা যদি চাওঁ, geologists believe that northeast India have two species of ape. এটা হৈছে western Holok Gibbon আৰু আনটো হৈছে eastern Holok Gibbon. ঠিক আছে, western Holok Gibbon যেটো হয়, they are widely distributed in all 7 systems, right? Western to ক'ত আছে, mostly all 7 sisters of the northeast দেখা পোৱা যায়. Whereas আমি যদি eastern Holok Gibbon যদি চাওঁ, they are found only in the eastern Arunachal Pradesh and in the Sadia subdivision of Assam. ঠিক আছে, so ইয়াতে পোৱা যায় বুলি কোৱা হৈছে. কিন্তু এটা recent study কৰা হৈছিলে led by Center of Cellular and Molecular Biology 2021, বেছি পুৰণিও নহয়. এই ষ্টাডিটোৱে prove কৰিলে যে through genetic analysis that there is only one species of ape in India. ঠিক আছে, বাৰু যি কি নহওক এইখিনি আমি গম পাইছো. However, the red list maintained by IUCN separated the Holok Gibbons in India and categorized them as both are on schedule western Holok Gibbon যেটো endangered হয়, and to eastern Holok Gibbon যেটো আমি চাম vulnerable ত আছে, right? আৰু লগতে দুটা Holok Gibbonকে schedule 1ক থৈ দিয়া হৈছে of the Wildlife Protection Act of India 1972, that is highest protection provide কৰা হৈছে. ঠিক আছে, এটা আমি যেহেতু গম পাইছো এটা গ্লোবাল গিবন কনজারভেশন নেটওয়ার্ক যত চাইনা তাত মিটিং হৈছিল, ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব. So Eco Foundation Global, the Hainan Institute of National Park, the IUCN Species Survival Commission section on small apes and a geological Society of London and other organizations. ঠিক আছে, বহুতখিনি stakeholders associate হৈছে যোনে launch কৰিছে particular initiative to. Aim হৈছে it is voluntary global platform to safeguard and conserve the gibbons and their habitats by promoting participatory conservation policies, legislations and actions. ঠিক আছে, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এজেন্ডা যদি আমি চাওঁ, it mostly focuses on implementation and action according 2030 agenda for sustainable development goals, right? যেটো আমি SDG goals জানো 17টা যেটো আছে with 169 targets, তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে global biodiversity framework and other global agendas target, right? So এইখিনি তেওঁলোকে ফোকাস কৰে যাতে ভালকে ইমপ্লিমেন্ট হয়. আৰু যেহেতু এটা Holok Gibbonৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মোস্টলি ডেঞ্জাৰ কিয় দেখা পোৱা গৈছে, বিকজ কোৱা হৈছে যেহেতু হ্যাবিটেট লস হৈ গৈছে প্লাস ইলিগেল হান্টিং কিছুমান হৈ থাকে, ৰাইট? ফৰ দ্যাট ৰিজন তেওঁলোকৰ স্পিচিছটো বহুত এক্সটিংশনৰ ফালে আগবাঢ়ি নিছে, ৰাইট? সো ইট ইজ ভেৰি হাই টাইম যে আমি এই Holok Gibbon এই জীৱখিনিক আচলতে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে.
আৰু এইখিনিতে আমাৰ আজি সেশনটো সমাপ্ত হ'ল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই